MGSR to. Dito. Seryoso kaya tong kano? MGS ba tong art? Seryoso kayo ba? Tingit dito dito. Mana tong kano artist, pintor artist. Seryoso po kayo. Shoutout sa atong ano, shoutout kay Kwan sa Trinity Art. Ha? Shoutout sa Trinity Art ni Juan ni Sison Uyan. No, Trinity Art. Nana siya Kwan account. At ato na ibutan. Ayun. Duty nyo. Trabaho ito sila daw. Shoutout ba sa MGSR na to? Top ko to. Final kuha ni siya kanang maniyang littering. Top coat na lang, top coat. MGSR. Clarence McJones Art. GG's lang. Ito. Filler.
Last. Ulang yun ah. Yan. Propeller. RD propeller. KMG's art. Oy, ewa, shoutout ang kan ba? Oy, shoutout ba ang yung KMG's art? Gusto mong pakuan? Hindi ka itong i-apit ko. Gusto mag-wapil o buwan. Ano naman pa? Friend. Dede yun.